Mr. R.J. Perkins. 21, Tigman, Tune, Aguilar City. Mr. Manuel Mendoza, 20, kabilang Manila Abagalit. Mr. Christian Taco, 29, sabay-sabay niyahat, alakang katapat, dapat ayaya! Mr. Edsel Ricao, 30, Balenteng Manila Kalat Scooter, kabilang man, eta bumubas ko lang, Mr. Gion Rensil, Ganlas Gulta, 21, nung tunay luguting gerang pandunan. Tori na ka, Kenny na ka magbanda, ganda ka! Mr. Theodore Alvin Viola Concepcion. 20, Lugar na rin tunay makayama, Taren, Florida Blanca! Mr. Edward Santos, 19, pag maragulda ka, igulisang dala, kung bisa ka magwawa, Kenny na ka, huwawa! Mr. Dalton Leroy Mendoza. 90, may lipatan kay lugar na rin mga panglusang baga at kamalokong susulat mo, mangibago ka! Lugar! Mr. Jerry Busa, 21, tunay ang karapat dapat mapala! Mr. Axel Lipolito, 21, pinibatan kin tunay makyabe o ninaig makabebe! Mr. Samuel Charles Larry, 90, kukuran na ka, pag malay ka na, ikalan na ka, magana! Mr. Josh Kamintuan Gonzalez, 28, balenda ring dadum at biyayang aapumol, ikabiyayan tunay ang sisibol, tunay na kang pagmaragol, Masanal! Mr. Tristan Manalo, 22, Abella Bretang Masenso, Avevo, Mexico! Mr. Jeff De La Rama, 22, Balindading Maya Pagmasanding, kapilan man Eka Maya Paboren, Unikang Maningning, Minani! Mr. Jericho El Austria, 21, Ibeha Maragul Abalen at Tinta, Malyari kang bulisa at sagap ka, magsaya ka, bola! Mr. J. Jobo. 28, Stad Ingreso, Jetapay, Teatro, Uling Alakang Kapatero, San Fernando! Mr. Jolo Eris Basababor, 23, Many Batan Karentao, Lagyo Abimis, Inglukot po, Alang Kataris, tunay ang mabangis at alang karagis, sa halawin! Mr. Catherine Lugit, 21, tunay kang binaglon, San Juan! Mr. Francis Medina Gonzalez. 90, Dala-dala po itepan at ganyapan. Ipapatuyo, ipakit sa tahanan! Mr. Arjan Gonzalez, 19, karangalan, kasikatan, kasantingan, at suyangan kay sa Mr. Alvin Bautista, 28, tunay ang mayaman ng kultura, arriba, Santa Rita! Mr. AJ Lacson, 27, Igulisa Meng Batikas, tunay ang matimyas, Santo Tomas! Pageant Awards, Philippines.